बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल इंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जी। जितने भी हम हाउसिंग प्रोजेक्ट करते हैं उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी की तरफ से हो हम अपने नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचाते हैं। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होती, टू द पॉइंट बात होती है, और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। आज मैं चलूँगा जी ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस वक्त एक मेगा प्रोजेक्ट है। ज़ाहिर बात है वो एक शहर बनने जा रहा है। जब शहर बनता है तो उस वक्त उसका फिर जो फीचर होते हैं, जो उनके प्लानिंग होते हैं, वो भी फिर बड़े बड़े होते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने नोटिफिकेशन निकालता है, अपनी डेवलपमेंट का रिव्यू देता है, नए नए ब्लॉक की जब वो लॉन्च करता है उसकी एंट्रियाँ करता है, और वही चीज़ें जो कि सोसाइटी की तरफ से आ रही होती हैं हमने तो उसको हर हाल में अपने नाज़रीन तक पहुंचाना होता है। आगे हर बंदे की अपनी राय होती है कि वो उसमें अपनी क्या राय करता है। ज़ाहिर बात है एक आज़ादी है, और हमें भी खुशी होती है कि मुख्तलिफ़ लोगों के सवाल, मुख्तलिफ़ लोगों के कमेंट्स, कुछ चीज़ें हमें भी मिलती हैं, उसमें से एक सबक मिलता है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो आज मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा जी, और वो दोनों ब्लॉक हैं और दोनों न्यू ब्लॉक हैं। और न्यू ब्लॉक में देखते हैं जी इस वक्त सबसे तेज़ जिसकी बुकिंग हो रही है वो कौन सा है। एक तो आप साथ साथ डेवलपमेंट देख रहे हैं जी। ब्लू वर्ल्ड सिटी अपनी डेवलपमेंट में मज़ीद तेज़ी ला रहा है। जर्नल ब्लॉक में बहुत उसने काम किया, और बड़े लोगों का ये ख्वाहिश थी कि यार ओवरसीज़ इन्होंने काम क्यों नहीं शुरू किया, ओवरसीज़ ब्लॉक का क्यों नहीं शुरू किया, ओवरसीज़ की बेल्टिंग होगी, काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अगर आप पिछले 2 से 3 माह में आप काम देखें, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि या मैं खुद गया हूँ या अपनी आंखों से देखा कि इस वक्त अगर 70% जो मशीनरी है वो सारी ओवरसीज़ ब्लॉक में है, और 24/7 काम जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक में हो रहा है। उसकी बेल्टिंग हो चुकी है, मैप वगैरह बन चुके हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनना है, एक बहुत बड़ा सिटी बनना है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है टाइम तो लगेगा, और ये कोई नहीं है कि आपको 6 महीने या अगले साल में कब्ज़ा मिल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ 2 से 3 साल में जैसे जर्नल ब्लॉक का पूरा नक्शा चेंज हो गया था, इसी तरह ओवरसीज़ ब्लॉक का भी नक्शा चेंज हो जाएगा। तो नाज़रीन इस वक्त मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा जी। पहली है कि जो इन्होंने कुछ टाइम पहले एक ब्लॉक अपना लॉन्च किया था वो था वाटर फ्रंट। वाटर फ्रंट जो डिस्ट्रिक्ट है एक खूबसूरत लोकेशन के ऊपर उन्होंने दिया है, जो वहाँ से एक दरिया निकल रहा है, उसी को पानी को मूव किया, और वहाँ पे टोटल 3 कैटेगरीज दी, जिसमें उन्होंने 6 मरला, 12 मरला और 18 मरला की कटिंग दी। और उसका का पूरा जो डिज़ाइन था वो भी जो चेयरमैन है चौधरी साद नज़ीर साहब, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, और उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देखी गई। कुछ लोग जिन्होंने जनरल ब्लॉक में बुकिंग नहीं कराई थी या ओवरसीज़ में कराई थी, और कुछ लोगों ने ओवरसीज़ में नहीं कराई थी, और जब वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं, ज़ाहिर बात है चीज़ें डिस्कस करने से ही फ़ायदा होता है, बाकी डिसीजन तो आप लोगों ने खुद करना होता है। लेकिन हमारी भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन होती है, वो जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं या नेगेटिव होती हैं वो आप क्लाइंट के साथ ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो वाटर फ्रंट है, वाटर फ्रंट एक अपना बहुत अच्छा मयार बना गया, और उसकी बुकिंग भी बहुत तेज़ी से हो रही है, और खूबसूरती भी है, और जो इन्होंने चीज़ें कही थी वो भी उसमें लेकर आ रहा है। तो इंशाल्लाह जर्नल ब्लॉक जब डिलीवर हो जाएगा तो ओवरसीज़ के ऊपर ज़ोर होगा, और ओवरसीज़ जब अपने इस वक्त डेवलपमेंट बहुत तेज़ी दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली यही चीज़ें मूव होके वाटर फ्रंट में जाएंगी। एक तो ये चीज़ थी जी, इस वक्त वाटर फ्रंट जो है अपनी बहुत आबोताब के साथ, खूबसूरती के साथ बुकिंग जो है उसकी सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट में देखने में आ रही है, और इंशाल्लाह ये एक अच्छा सेक्टर बनेगा। उसके अलावा चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो सबसे छोटा प्लॉट था वो 3 मरले का था, इन्होंने उसको कन्वर्ट करके 3.5 मरले में कर दिया, और उसका जो रेट था वो रेट क्या था जी, टोटल कॉस्ट थी 5,94,000 रुपये की, और जिसमें 59,000 आपकी डाउन पेमेंट थी, और वो
سب سے لو طبقہ جو تھا درمیانہ جو 7-8 ہزار 9 ہزار انسٹالمنٹ دے سکتا تھا انہوں نے اس میں اپنی پرچیزنگ کی. تو اب سب سے کم 3.5 اس سے اوپر جناب 5 ہے, پھر 7 بھی ہے, 8 بھی ہے, 10 بھی ہے, 12 بھی ہے, 14 بھی ہے, 1 کنال ہے. تو اس میں جو ہے واٹر فرنٹ میں تو انہوں نے, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 مرلہ کی کٹنگ کم سے کم دی ہے. لیکن اب بھی جو نیا بلاک لانچ کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے عوامی بلاک. ایک تو اس کی لوکیشن تھوڑی سی انہوں نے چینج کیا جی. لوکیشن جو اگر ہم موٹر وے سے جائیں تو ہمارے لاہور جاتے ہوئے بلیو ورلڈ سٹی جو میگا پروجیکٹ ہے وہ تو لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے اور وہ چکری انٹرچینج سے 7 کلومیٹر ہے. اور اگر انہوں نے جو نیا بلاک لانچ کیا ہے وہ کرتبہ سٹی کے ساتھ ہے, اور کرتبہ سٹی جو ہے وہ اس وقت ہمارے رائٹ سائڈ میں آتا ہے. عوامی بلاک ہے جی. اس میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سوسائٹی نے کیا نئی چیز دی ہے جی. کٹنگ انہوں نے لے کر آئے ہیں جی, وہ 4.5 مرلہ کی ہے جس کی ٹوٹل کاسٹ انہوں نے رکھی ہے 8,75,000 روپیہ, اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو انہوں نے رکھی ہے وہ 87,500 روپیہ ہے. اور منتھلی انسٹالمنٹ کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو وہ 8,750 روپیہ ہے. یہ شیڈول پورا جو ہے سکرین کے اوپر بھی چل رہا ہوگا, اور ہر 6 مہینے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے 49,219. یہ کٹنگ جو تھی بلیو ورلڈ سٹی کے اندر نہیں تھی, لیکن بلیو ورلڈ سٹی نے اپنا جو نیا بلاک لانچ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ 4.5 مرلے کی کٹنگ کی ہے. یہ خوبصورت کٹنگ ہے, نہ 3 مرلے ہے نہ 3.5 مرلے بلکہ 4.5 مرلے یہ بنتا ہے, اور اس کی بھی انہوں نے بکنگ کا آغاز کر دی ہے. تو جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے ڈیولپمنٹ بھی بہت تیز ہو رہی ہے اور نئی نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں, اور ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. کچھ لوگ جو ہے 5 مرلے کا پلاٹ وہ جو ہے وہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ اس وقت جو اس کا ریٹ تھا 1190 تھا, اور اس کے بعد سوسائٹی نے 7 فروری کے بعد میں بھی اس کو بھی چینج کر دے. اور اگر 3.5 مرلے پہ جاتے تھے تو اس وقت جو وہ ریٹ تھا وہ 8,40,000 روپیہ تھا. 3.5 مرلے 8,40 کی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن 4.5 مرلے اگر 8,75,000 میں ہے تو اس کی ضرور سمجھ آتی ہے. یہ ایک اچھی جو ہے ڈیل ہے, اور یہ ایک اچھی پلاٹنگ ہے. یہ کٹنگ بھی بڑی اچھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوامی بلاک جہاں پہ بنا رہے ہیں پھر یہ ایک ہی سیکٹر بنے گا جس میں صرف 4.5 مرلے کی کٹنگ ہوگی. یہ خوبصورت کٹنگ ہوگی, اور ڈیولپمنٹ کا تو آپ کو پتہ ہے وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ بلیو ورلڈ سٹی جو ہے اور اس کے ممبران جو ہیں جو ایک مشکل وقت جو پرابلم وہ کاٹ چکے ہیں, لیکن اب ان کے ڈیلیوری جو ہی ہوتی جائے گی. ریٹوں میں بھی بہت فرق آ گیا ہے اور ری سیل میں بھی کافی فرق آ رہا ہے. لوگ مانے یا نہ مانے, جب 10 مرلے کا پلاٹ آپ کا 26 لاکھ میں جائے گا تو جو 10 مرلے کا 19 لاکھ والا ہے اس کی ویلیو بڑھے گی, کیونکہ اس وقت جو 1350 والا جو ریٹ تھا 1540 میں جو کنورٹ ہو رہا ہے, اور 1540 والا جو 1925 میں کنورٹ ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی پرانے ریٹوں والی فائلز کا جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں. وہ چیزیں جو بہت مائنس میں ملتی تھی اب آہستہ 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 اپنے لیول کی طرف جا رہی ہیں. اور اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے آپ 1 یا 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینوں کے بعد میں یا اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ 2-3-4 ماہ کے اندر یہ چیزیں آپ کو پروفٹ میں بھی ملیں گی. تو انشاءاللہ جی ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو چیز ہو وہی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. آج 2 بلاکوں کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کس میں جانا چاہتے ہیں, واٹر فرنٹ میں یا عوامی میں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ آپ لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے, ہم تو ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ جو نئی چیزیں بھی آتی رہیں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, کیونکہ جو سوسائٹی نے کہنا ہوتا ہے ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے. جو سوسائٹی کا اتھینٹک چیز بناتی ہے ہم اسی کے اوپر جاتے ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, اور دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو.